سلام طعنا هبليكم يتعلوز خبركم متملكتنا نسع شدوش تزبلنا يوم زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حابيركم ناخنهم بمنغنينة حبرات أفريقيا زي تقايد اسم سلام إثيوبيا جبوط لو تطاعت سترخبنو من بارو مستر قدات وزاي أنتوني بلينكان تزاريبهم إثيوبيا نزلاء سلام أبسوك قرفتح نخسارحو اتوم مستر قدات وزاي تاوعي تقريبهم نتابع مسكر سنافق دهاب ياسين مبل 71 منستر وزا قد أمريكا أنتوني جون بلينكان أب إثيوبيا فلما عدتهم غيرهم يوم أبز عدتهم ون أب إثيوبيا استبس حسم معنة سلام سعيبو اتسم معنة زلو بركي نمعزابن أمونغو كلتاو زوباو قدايات نمزتايوم أديس أبا استرخبو أبز أنحيتهم ون مس قدما منستر أبي أحمد مس منكس فيدرالن لعلوت مرحت حوحاتن أب استفلالي قدايات تهيبهم زت يوم تو منستر قدات وزاي بزعبا أب إثيوبيا زنبرم عدتا ملكتهم أبزهبو وغازيت أو مغلسي بألا زابنت حبرة أفريقيا أب إثيوبيا استبس حسم معنة سلام زبرتات وعلوتات زترا الإيلوم. One of the most powerful testaments to the importance of African leadership has been the November 2nd. نأفريقيا مريحنت حدا وسان مرأيا 23 تقمتي عب سمين إثيوبيا استفترة قنصي دون مبال استفتح سمم معنتي أتسمم معنات النقدمي تسكم زلو عوتيم هيوت مدحان هيوت مقياري حزي دمت تخصي أسمعن قنص تطو بمال تحسات سواء مسالات نكيوم يوم سواء حاجز نزدلي سباتون حاجز يوتصح لهم عب كل التقراي داقم قلقالته يجمر لهم حوحاتون عدكي يفتح لهم. Services are being restored in the Tigray region. The TPLF is disarming. أتوم منستر وزاي قدات أمريكا نتسمم عنت زلو حاجز بمقلاص حبرة أفريقيا تفز أمنت السلام زكاة تللو زلو أكايدان إيدوم نتسمم عنت جهادي نزقبروك قدما منستر أبي أحمدن قالوت أكالاتن مسكان قريبا. Prime Minister Abiy and the Ethiopian قدما منستر أبي منقست فيدرال مرحت حوحاتن أب سمم عنت نخبت صيح بزعة وقع المسرات تسمم ناب تقوار نخقير نزر أيوة قراص نت كمسجون يقبا زي خونتات بمخنيات قينات أب كل التقراي محران عفارن قدوات نزوت حم خفلتات محبر سب مليسهم نخط عيشو والسانيو أبوان كوينات أب كل وجن نزبط حط إحساس أو مسالات تحتات النت معسال يدل يزبلو منستر وزا قدات أمريكا نزل أسلام إثيوبياويان نفتح سجقر كسرحي قبائلهم. Recognizing the atrocities committed by all parties is an essential step to achieving a sustainable peace. زلاق سلام نمعسال كل وجن تحسات سواء مسال متحاسو مقبل وسان معرافيهم. إثيوبياويان كل زكاة تعرقن تحتات نتنزلو كيدي سجقر فتحي نخختلو نحتت بهر مسرات كابز جبرت اللقاتن مكفال نموصع بحتاوي ممارسي أو إثيوبيا استفترة قنصي تأتو مباليو أمريكاون نزوم تأجمعت مفتاح حجز فاينانسن تكنيكن كتجبريا. The United States is providing both technical and financial support. تخوينات سعيبو أب إثيوبيا زبز حس عنتون مكلال أمريكا نسب أو حاجة زوعل 331 مليون دولار اللو مكبران واشنطن بكل مداي مس أديس أبابا زلوا ركب كم تتأنا خرج ليزام. Today, I announced لومي بقنصن دركن نستقرؤ بمليون نزقط صاروا إثيوبياويان نهوص سبعة حاجز زوعل توساخي ناي 331 مليون دولار حاجز مقبرنا علاوي يقبر. نس إثيوبيا نتعنا محبرسب عمتات زقصرة HIV إيدس بحبار نمكل خال سريحانيا كوفيد 19 نقدميت كقاطمو أبزغلو لبداتات بحبار كنسرحينا نعبيت قطبا إثيوبياون نخلو كنقبرينا أبزفر تعنا تمرتي ديمقراسن وحسنا مقبن نقور حجز أتنا خيرنا خنقصلينا. أب إثيوبيا لو تطهت ندحردها اليوم إثيوبيا داقماي تربحنت أقوادو كملس يخل نزبل كاب غازيطنياتات نزقرب لهم حتو بلينكن اتقداي بتوكال نقد أمريكا استتحزكو عن تخونه لو تطهت مهلوام سعيبو أمريكا نتقداي اند حسبت لهم خانة أفليطام. مستر قدات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن أب إثيوبيا زسالت وعدوت أب مونغو خلتي هاجرات أنحا دبلوماسياوي ركب ناب حدش معرف ذا سجاجر كم زخنا مستر قدات وصاي فيدرالي أفليطم نتصبصب تسفايج عني أباد دمجا
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዕላው ዑደት ብምዝዛም ናብ አሜሪካ መምላሶም ይዝከር ቶም ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየዱ ዑደት በዝምልከት ወሃበ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌድሪ አምባሳደር መለስ አለሙ ጋዜጣው መግለጽ ዝሃቡ እንትኾኑ ዑደት አንቶኒ ብሊንከን ዝጸንሐ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን አሜሪካን ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ዘሰጋግር ከም ዝኾነ ገሊጾም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ናይቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዑደት ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ኢትዮጵያን አሜሪካን ናብ ዝሐሸ ብርኪ ይሰጋገር ምህላው ዘመላኽት እዩ ናይ ክልቴን ሃገራት ርክብን ዝምድናን ናብ ዝሐሸ ምዕራፍ ንምስግጋር ዝዓለመ ምዃኑ ተዛሪቦም እዮም ከይዲ አተገባብራ ስምምዕ ሰላም ጽቡቕ ከም ዝኾነን እዚ ብዝበለጸ ንምጥንኻር መንግስቲ አሜሪካ ዝገብሮ ሓገዝ አጠናኺሩ ከም ዝቕጽል አምባሳደር መለስ አለሙ ኣብ ዝሃብዎ መግለጽ ሓቢሮም በአሜሪካ በኩል የሰላም ሂደቱ ያለበት ሁኔታ በጣም ደስተኛ በመዳይ አሜሪካ ከይዲ ስምምዕ ሰላም ዘለዎ ብርኪ ብጣዕሚ ጽቡቕ ከም ዝኾነን በዚውን ሕጉስ ምዃኖም ገሊጾም እዮም ከይዲ ሰላም ብዝበለጸ ተግባራዊ ንክኸውን አድላይ ዘበለ ኩሉ ሓገዝ ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም እዮም ኣብ ከይዲ መሊስካ ምህናጽ መሊስካ ምጥያሽ ብስግግር ፍትሒ ወዘተ ክግለጽ ይኽእል እዩ ኣብዚ ከይዲ ድማ ዘድሊ ሓገዝ ከም ዝግበር መንግስቲ አሜሪካ ኣፍሊጡ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርና አፍሪካ ሰላም ንምስፋን እትገብሮም ጻዕርታት መንግስቲ አሜሪካ ዝድግፎ ምዃኑውን ቶም አምባሳደር ኣብ ዝሃብዎ መግለጽ ሓቢሮም በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ጉዳይ ላይ ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ቀርና አፍሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ መንግስቲ አሜሪካ ብጽቡቕ ከም ዝርእዮ ኣረጋጊጾምልና እዮም ንሶማሊያ ሰላም ንደቡብ ሱዳን ምርግጋ ኣብ ሱዳን ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ብጽቡቕ ዝረአይ ምዃኖም ገሊጾምልና እዮም ከይዲ ስራሕትታት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽል ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ተሓቢሩ እዩ ሚኒስትር ፍትሒ ምስ ሕብረት አፍሪካ በምትሕባር ኣብ ስግግር ፍትሒ ዝጠመተ ጉባኤ የሳልጥ ኣሎም ዓለም ለኸ ሰብ ሞያ ኣብቲ ጉባኤ ተመክሮም ከም ዘካፍሉውን ተሓቢሩሎም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ፍትሒ አለማንታ ግደው መንግስቲ ንምርጋጽ ስግግር ፍትሒ ጽኑዕ ቅዋም ከም ዘለዎ ገሊጾም እዚ ድማ ዘላቕ ሰላም ንምርጋጽን ፍትሕን ምኽባርን ዘኽእል ኢሎም ስለዝኾነ መንግስቲ ዘሻራው ጉጅለ ሰብ ሞያ ንምጥያሽ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ህንጸት 100,000 መንበር አባይቲ ክሳለጥዮም ምሕዳር ከተማ ጸገም መንበር አባይቲ ነበርትን ምፍታሕ ይሕግዝ ኢሉ ዘህንጾም ገዛውቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ከም ዝዛዘም ኣፍሊጡሎም مقدلاوي درجة السنة تولا سيبو قربيو شوعت مقابيت كلتاشن 15 أم تمرت أنجيهم أبا بيت عفت كنتيبا زي ترخبو سبهاف تولك أزا تأخبوت أقام من برغزا زاختما كفتح تلمي أبستت حزلو هنسات بروجكتيوم أبا مدينة أديس أبا زلوت أقام من برغزان مقرف ممحدار كتما أديس أبا حدم يتشحغزاوتن مهنات مسؤول كالمعتي سمم عنت جيريوم زوم ጸገም መንበር ነበርት ዘኻተማ ብተወሰነ መልክዑ ከቅርፍዮም ተባሂሎም ተስፋ ዝተገበረሎም ገዛውቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ንምዝዛም በትልሚ ተታሒዝዮም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዘሎ ሕቶ መንበር ገዛ መንግስቲ ንበይኑ ክምልሶ ስለዘይኽእል ምስ ዘፈር ውልቀል ማዕቲ ምትሕባር አድላዩ ይኽብላ ከንቲባ ምሕዳር አዲስ አበባ አዳነች አቤት ዛሪባን ሰፊ ጥያቄ ነው ያለው ሰፊ ሕቶ እዩ ዘሎ መንግስቲ ጥራሕ ክምልሶ ይኽእልን ዘፈሩል ቀውን በተሳትፎ ሪል ስቴት ጥራሕ ክምልሶ ኣይኽእልን ስለዚ ተሓባቢርና በሓባር ተሰሪሕና ኣብ ኩላትና ዘሎ ዓቕሚ እንተዋዲድና ሕቶ ህዝብና በሓባር መምላስ ንኽእሊና እተን ከንቲባ በሓበራውነት መንግስትን ውልቀን ዘስርሑ ፈላማይ ዙርያ ሓደ ሚትሽ ገዛውቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ክዛዘሙ እዮም ኢለን የዛሬዎቹን 100 ሺዎች ግን እዞም 10,000 ናይ ሎሚ 2 ዓመት ብጽሬት ብቕልጣፈ መብዛሕትኡ ኣብ ማእኸላይ ናብራ ዝርከብ ነባሪ ክገዝኦ ብዝኽእል ዋጋ በሓባር ክንሓንጽ ኢና መንግስቲ መሬት ብናጻ ያቀርብ ህንጸት ሳይትውን የሳልጥ ማለት እዩ ነቲ ፕሮጀክት 150 ፕሮፖዛላት ዘቀረቡ እንትኸውን 68 ናይ ውሽጢ ዓድን ወጻእነ ልማዕቲ ምምራጾም ሓላፈ ቤት ጽሕፈት ሓበራውነት ውልቀን መንግስትን ኢንጂነር ጃርሶ ሁሬሳ ተዛሪቦም ከውጭ ሀገር ልምድም
የውጭ ሀገርን ገንዘብም ደግሞ ልምድን ገንዘብን ወጻኢ ሃገርን ምፍላጥ ሃርድ ከረንሲ የምጹን ዝተባሃሉ ቅድሚት ተዋሂቦም እዩ ኣብ ውሽጢ ከተማ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ወሰና ወሰን ከባቢ ብሰፊሑ ከልምዕየ ዝበሉውን ተመሪጾም እዮም ካብቶም ፕሮፖዛላት ትሑት ቁጽሪ ገዛውቲ ዘቕረበ 58 ገዛውቲ እዩ ሓደ ህንጻ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ድማ 60,000 ገዛውቲ ኣቕሪቡ እዩ እቲ ስምምዕነት ህንጸት ገዛውቲ ዘፈረሙን 60,000 ገዛውቲ ካሃንጽ ዝበሉን በዓል ዋና ኦቪድ ግሩፕ አይተ ዮናስ ታደሰ እቲ ዘልምዕ ትካል ብጥሬትን ኣብዚ ተቐመጠሉ ግዜ ሰሌዳን ህንጸቱን ምዛም ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም በጋራ የሚደረግ ልማት ስለሆነ ብሓባር ዝግበር ልምዓት ስለ ዝኾነ እቲ ዘልምዕ ንዕዳጋኡ ክብል ነቲ ደረጃ ክሕሉ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ መንግስቲ ኣብዚ ልምዓት 30 ሚታው ዝኸውን ብጽሒት ይወስድ 70 ሚታው ድማ እቲ ዘልምዕ ማለት እዩ ግዜ ብዝምልከት ቅልጣፈ ዘምጽእ ሓደ ቴክኖሎጂ እዩ ምስ ምምሕዳር ፕሮጀክት ተዋዲዶም ድማ ቅልጣፈ ዘምጽእ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ምምሕዳር ከተማ ንህንጸት ካብ ዘዳሎ 350,000 ሄክታር መሬት ዝተወሰነ ጥሬት ተኻይድሉ ኣብ ዝቕጽል 2 ሰሙናት ንውልቂ ኣልማዕቲ ምደባ ክግበር ምዃኑ ተሓቢሮም ጋዜጠኛታት መርበብ ሓበሬታ እቲ ሞያ ዝሓቶ ስነ ምግባር ተኸቲሎም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ቤት ምክሪ መራኸቢ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሲቦም እቲ ቤት ምክርን ፈለማ እዋን ደንቢ ስነ ምግባር ጋዜጠኛታት መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ መድረኽ ከም ዝሓበረ እቲ ደንቢ ክወፅእ ዝተደልየሉ ምክንያት መራኸብቲ ሓፋሽ ናጽነቶም ሕልው ኮይኑ ስነ ምግባር ብዝሓለዎ መልክዑ ንኽሰርሑ እዮም ቤት ምክሪ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ኣብ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት መርበብ ሓበሬታ ድሂቡ ኣብ ዝሃቦ ስልጠና ኣብቲ ዘፈር ብርክት ዝበሉ ጸገማት ከም ዘለዉ ገሊጹ እዮም ማሕበረሰብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘለዎ ግንዛበ ምዕባይ ከም ዝግባእ እውን ሓቢሮም ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ደቡባዊ ከባቢታት ኢትዮጵያ ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ጉንበት ዝናብ ከም ዝረኽቡ ብሄራዊ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኣፍሊጦም ብፍላይ ድማ ደቡባዊ ኦሮሚያ ደቡባዊ ሶማሌ ዞባታት ጉጂን ቦረናን ከም እውን ኣብ ሲዳማን ገለ ከባቢታት ክልል ደቡብን ብተወሳኺ ድማ ደቡባዊ ምዕራብ ከባቢታት ዝሃገር ጽድያ ቀንዲ እዋን ዝናቦም ተባሂሎም ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዝሃገር ንምፍጣር ዝናብ ጽድያ ምቹው ኩነታት ምህላዎም ዘመላኸተ እማተ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ምብራቕ ኣምሓራን አዲስ አበባን ሓዊሱ ማእኸላይ ከባቢታት ዝሃገር ዝናብ ይረኽቡለው ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ኢትዮጵያ ድማ ሃረርን ድሬዳዋን ኣብ ደቡባዊ ደጉዓ ከባቢታት ካብ ቀሊል ክሳብ ማእኸላዊ መጠን ዘለዎ ዝናብ ከም ዝረኽቡ እቲ ኢንስቲትዩት ጠቒሱሎም ኣብ እዋን ጽድያ ቀንዲ ተረባሕቲ ዝኾኑን ብሰንኪ ድርቂ መጉዳእቲ ዝበጽሖምን ከም ዞባ ቦረና ዝበሉ ከባቢታት ምስ ስሩዕ ዝመዓራረ መጠን ዝናብ ምርካብ ከም ዝኽእሉ እማተ ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኣመላኺቶም ዜና ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ኣብ መንጎ ምድሪ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ኣህጉር ኣቋሪጹ ዝውንጨፍ ባላስቲክ ሚሳኤል ኣሕንቢባ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ሰሙን ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ዝተሳለጠ ጥምረት ስዒቡ ብርክት ዝበለ ፈተነታት ሚሳኤል ከተካይድ ቀኒያ እያ እቲ ሕዚ ተኻየደ ምሕንባብ ሚሳኤል ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ኣብ ዛዕባ ዕጥቂ ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ንምዝታይ ናብ ጃፓን ቶኪዮ ንምክያድ ኣብ ዝተዳለወሉ እዋን ዝተሳለጠ እዩ ሰሜን ኮርያ እቲ ዘሕንበበቶ ሚሳኤል ልዕሊ 6,000 ኪሎ ሜትሮ ዝውንጨፍ ን7 ደቓይቕ ዝኣክል ዝተሓንበበ ከም ዝነበረ ሚኒስተር ምክልኻል ጃፓን ኣፍሊጡሎም ጃፓን በቲ ሰሜን ኮርያ ዘሕንበበቶ ሚሳኤል ዝበጽሐ ጉድኣት ምንም ዓይነት መረዳእታ ከም ዘይብላ ዋላ እንተሓበረት ደቡብ ኮርያ ግና እቲ ተግባር ዓለም ለኻዊ ሰላመይ ዝህውኽ ከቢድ ምልዓዓል እዩ ብምባል ብትረት ኮኒናቶ ክብል ሮይተርስ ጸብጺቦም نبزينات عداقان تنحلف لو مزبنا بسفل لها هجرات بزكايد موفار سرحتنياتات نحدميتش زيقاتات عدل سراح مفتاح كم سراح ميسر سراحن كإلة عفليتهم فتعام سراح قدات كوميونيكيشن تمنيستر ايت عباب علمو ABC سايبر ميديا خمز بلغو منقستي مثل سفل لها هجرات سممع بمكياد بخفال زي سلطان حيلي ساب نابوز عن ملآه مدلوات زازي ميركب زي موفار سراح نابوز اخيدهم زي كسرحو زرلو زيقاتات مسلو من دحنتهم من تحليو نخسرحو زحجزن زقبرو زحقاو من قصاصات نمتراف زعلم ايوم
ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነብሩ ዜጋታት ግቡእ ሸርፊ ወጻኢ ንኽትረክብ ብምሕሳብ ዝተዳለወ ከም ዝኾነ እውን ኣይተኣበበ ኣብሪሆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስታት ስዑድ ዓረብ ኳታር ጆርዳንን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትን ብዝገበሮም ስምምዓት ዜጋታት ናብዘን ሃገራት እዚአን ብሕጋዊ መንገዲ ኸይዶም ዝሰርሕሉ ትልሚ ምውፋር ስራሕ ከም ዝተዳለወ ኣይተኣበበ ገሊጾም አሜሪካ ንሙሉእ ተግባራውነት ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ስዒቡ ንኢትዮጵያ ናብ ኣጓን ምምላስ ቅርብቲ ከም ዝኾነት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ገሊጾም አሜሪካ በተግባራውነት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምውዳድ ትሰርሕ ከም ዘለውን ተዛሪቦም እዚ ድማ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ብዓውዲ ቁጠባን ካልኦትን ዘለዋ ምትሕባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር ከም ዝተባብዕ ሓቢሮም ሙሉእ ተግባራውነት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ስዒቡ ንኢትዮጵያ ናብ ኣጓን ምምላስ እውን ድልውቲ ከም ዝኾነት ገሊጾም ቼክ ሪፐብሊክ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትሕባር ቁጠባ ከም እተጠናኸር ገሊጾም ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ገንዘብ ስምሬታ ስዋስው ምስ ተተካእ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቼክ ጂሪ ኮዛክ ዘቴን ወይዘሮ ስምሬታ ስዋስው ኢትዮጵያ ምስ ቼክ ሪፐብሊክ ዘለዋ ርክብ ኣጠናኺራ ከም እትቕጽል እውን ሓቢረን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ልምዓት ብፍላይ ኣብ ልምዓት ፍርያታት ሙዝ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ንምምዕባል መንግስቲ ቼክ ሪፐብሊክ ንዝገበሮ ግደ ንኢደን ጂሪ ኮዛክ ብግዶም ሃገሮም ንኢትዮጵያ ትገብሮ ደገፍ ልምዓት ኣጠናኺራ ከም ዝቐጸለ ተዛሪቦም ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ልምዓት ማይ ህንጸት ዓቕሚ መናእሰይን ጂኦሎጂካልን ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ባህገ ኣለዋ ምባሎም ካብ ሚኒስትር ገንዘብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ